Assalamu alaikum. Dear students, as you know, we are talking about the period of Janapadas and Mahajanapadas. This is our chapter 5. In our previous lecture, we have discussed about the sources of Janapadas and Mahajanapadas. Then we have talked about how the Janapadas were formed and how the Mahajanapadas were formed, what were the important tools they were using at that period. Now going forward, we have to talk about the Mahajanapadas, especially of their government. Now, when we are talking, there were 16 Mahajanapadas. पहले हमें ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ पर कितने जनपदास थे, 16 जनपदास थे, और some were republics and some were monarchs. आगे चलकर हम बात करेंगे कि रिपब्लिक्स किनको कहते हैं और मोनार्क्स किसको कहते हैं. ठीक है, पहले हम यहाँ पर समझने के लिए हमारे लिए आसान है. रिपब्लिक जो है ये भी एक किस्म की हुकूमत है, और जो मोनार्कीज हैं ये भी एक किस्म की हुकूमत है. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. जो रिपब्लिक है उसमें एक इलेक्शन होते हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू द इलेक्शंस, वेल एज मोनार्कीज आर टोटली अपोजिट ऑफ इट. वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक बादशाह है जो हमें आगे पढ़ना है. तो अभी हम आगे चलकर बात करेंगे महाजनापदास में रिपब्लिक्स की. किन की? रिपब्लिक्स की बात करेंगे. तो सम ऑफ द जनापदास वर रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इलेक्टेड कॉमन पीपल. दैट मीन्स इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इनकी हुकूमत जो थी, इनका जो नज़्म नसक जो चलाते थे वो कौन थे? वो दीज वर इलेक्टेड कॉमन पीपल. दैट मीन्स they were elected. जैसे कि हम आज भी यहाँ देखते हैं, हमारी यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है. या सिंपल सी बात है, हम अपनी पंचायत की बात करेंगे जो हमारे यहाँ समझने के लिए बहुत आसान है. हमारे यहाँ एक पंचायत होता है, तो उसमें हम एक पंच बनाते हैं और एक सरपंच बनाते हैं, और उसके साथ दूसरे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. वो हमारे फिर छोटे छोटे बड़े बड़े इश्यूज़ के गाँवों के डिस्कस करते हैं, खुद करते हैं, और वहाँ पर भी एक असेंबली लगती है. ठीक है, सेम इज़ द केस यहाँ पर भी है. रिपब्लिक्स में भी ऐसा ही है. सम ऑफ द जनपदास वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इलेक्टेड कॉमन पीपल. दैट मीन्स द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. इसका माने है जो मेंबर्स हैं, तो इनकी एक सीधी सी बात है, तो इनकी एक असेंबली होगी. जैसा कि हम खुद भी देखते हैं, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से हम एमएलए भेजते हैं, तो एमएलए भेज कर हम वहाँ हमारे यहाँ सेक्रेटरीट में, कश्मीर की बात हम करेंगे, तो वहाँ पर क्या बैठते हैं वो एक असेंबली बनाते हैं. सेम इज़ द केस विद द रिपब्लिक्स इन द महाजनापदास. तो वहाँ पर भी इनकी एक असेंबली बनती थी. तो असेंबली में वो फिर क्या करते थे? वो डिफरेंट इश्यूज़ ऑफ द पब्लिक दे वर डिस्कसिंग, दे वर डीलिंग विद द इश्यूज़ ऑफ पब्लिक. ये वहाँ जाकर कोई अपनी गर्ज की बातें नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे? पब्लिक डीलिंग इनकी थी जो थी वही वो करते थे. पब्लिक के इश्यूज़, महाजनापदास के इश्यूज़, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी गवर्नेंस, उनके वेलफेयर के लिए ये काम करते थे. और इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि इनके यहाँ जब हम महाजनापदास की बात करेंगे, दैट मीन्स दे हैव आल्सो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. In other words, they have also a democratic form of government at that time. If we are talking about before the thousands of years, that means at that time there was also a democratic form of government. Now, going forward, we have to talk about the monarchies. जैसा कि आप अपने बुक पर भी देखेंगे कि जब तक हम बात करेंगे रिपब्लिक्स की, तो रिपब्लिक्स में अभी और एग्जाम्पल्स आते हैं, माला, साक्सास एंड Lichwas, or confederation of tribes such as Varices. These are the examples of republics. Now going forward, we have to talk about the monarchies. अब हम बात करेंगे कि monarchies क्या होती है. अगर आपको बेटा याद होगा कि अगर हम आज भी सऊदी अरब की बात करेंगे, तो सऊदी अरब में monarchical form of government है. अब आप कहोगे सर monarchy में क्या होता है? monarchy में एक बादशाह होता है. वहाँ पर इस किस्म के इलेक्शंस नहीं होते हैं जैसे कि हम अपने डेमोक्रेसी में देखते हैं, हमने कश्मीर में देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, या यूएसए में देखते हैं. तो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के ज़रिए हम मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. पर यहाँ मोनार्की में ऐसी बात नहीं होती है. यहाँ पर एक किंग होता है, एक बादशाह होता है. नाउ जो बादशाह होता है, जब वो किसी भी वक्त वो मर जाता है, सिंपली इसका जो बेटा है फिर वो बादशाह बन जाता है.
پھر وہ بادشاہ بن جاتا ہے. یہ بادشاہ بننے کے بعد یہی ملک کا نظام سارا نظام چلاتا ہے, ایڈمنسٹریشن کرتا ہے, ہر کوئی کام یہی کرتا ہے. کون؟ یہ جو بادشاہ ہوتا ہے. تو جب ہم بات کریں گے کس کی؟ مہاجنا پداس کی, تو ہمیں ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی بات سمجھ میں آتی ہے, دے ور رولڈ بائی ہیریڈیٹری کنگ. ان کو رول کون کرتا تھا؟ منارکی میں کیا ہوتا تھا؟ ان کو یہی رول کرتا تھا بادشاہ, جو ہیریڈیٹری پرمپرا خاندانی. یہ کبھی کسی کا باپ تھا تو وہ مر جاتا تھا, پھر اس کا بیٹا بنتا ہے, تو بیٹا جب بادشاہ بن جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو جب وہ مر جاتا ہے اس کا بیٹا بن جاتا ہے. جیسے کہ ہم یہاں پر جو سعودی عرب میں دیکھتے ہیں, تو ایسے ہی وہاں کی حکومت چلتی ہے. اور اگر اس کے یہاں کوئی ممبرس ہوں گے بھی ایڈوائز کرنے کے لیے, تو وہ ان کو خود چوز کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشنز کے ذریعے چوز کیا جاتا ہے, نہیں, ان کو یہ خود چوز کرتا ہے. اور جو یہ کنگ ہے یہ بہت پاورفل بھی ہوتا ہے, اور ان دنوں بھی پاورفل تھا. ہی ہیڈ اے لارج آرمی ایز ویل ایز لارج سورس آف ریونیو. جہاں تک ہم مہاجنا پداس کی بات کریں گے, تو جو یہ monarchy فارم آف گورنمنٹ ہے, it was very much strong. It was very much strong as compared to republic. Not only this, they have a large sources of army, as they have a large sources of revenue. ان کو آمدنی کے بہت سارے ذریعے تھے. اتنا ہی نہیں, ان کے یہاں بہت آرمی بھی تھی. کن کے یہاں؟ منارکیز کے یہاں. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ریپبلکس میں ہم نے ایسا نہیں پڑھا, تو یہ باتیں جو موجود ہیں آرمی کی, سورس آف ریونیو کی, اینڈ پاورفل کی, دیٹ مین جو منارکیز تھے ان دنوں بہت زیادہ پاورفل تھی, طاقتور تھی. کن کے بدلے میں؟ ریپبلکس کے بدلے میں. آگے جا کر ہم بات کریں گے جو ڈفرینسز ہیں ریپبلکس اینڈ منارکیز کے بارے میں, جو اب ہمیں پڑھنا ہے. ان میں کیا ڈفرینسز تھی. دیکھو, پہلی بات یہ ہے, جو منارکیز کی بات کریں گے ہم, تو منارکیز differences between the monarchies and the republics. جو kingdoms تھے, monarchies تھے, they were first of all in the fertile plains. جیسے کہ ہم نے monarchies میں کہا بھی کہ ان کے یہاں بہت سارے source of revenue تھے, and they were large army as well as source of revenue. سیدھی سی بات ہے, جب بھی کوئی علاقہ پلین میں آئے گا تو وہاں کے زمین جو ہے وہ فرٹائل بھی ہوگی, تو وہاں پر باغات بھی ہوں گے, تو وہاں پر بہت ساری فصلیں بھی ہوگی, اور ایک سال میں وہ 2-4 فصلیں بھی اگاتے ہوں گے. جب کسی جگہ کے لوگ اتنے کام کرتے ہوں گے, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے حکومت کو بہت سارا ریونیو, آمدنی بھی آتی ہوگی, جو which it is taking in the form of taxes from the people, which it is taking from tax in the form of taxes from the people. Now اگر ہم بات کریں گے ریپبلکس کی, تو they were less fertile. In other words, they were living in the hilly areas. اگر ہم یہاں پر بھی بات کریں گے, تو ہندوارہ کی بات کریں گے, سوپور کی بات کریں گے, تو یہ لوگ, تو یہ علاقے کہاں آتے ہیں؟ پلین پہ آتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے بنگس, یا اس کے برعکس ہم ٹنگڈار دیکھیں, موری دیکھیں, تو وہ ایریا کہاں پر ہے؟ وہ بہت پہاڑی ہے. اتنے پہاڑی ہے کہ وہاں پر ہماری طرح پھر فصلیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ مکھی بنتی ہے. ہماری طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر باغات بھی ہیں, اخروٹ کے ہیں, سیب کے ہیں, یا فصلیں 1-2 ہم اگاتے ہیں سال میں, تو وہاں پر ایسی بات نہیں ہے. تو جہاں پر ایسی فصلیں کم ہو, جہاں پر زراعت کا کام کم ہو, تو سیدھی سی بات ہے وہاں کے لوگ بھی غریب ہو گئے. جب لوگ غریب ہو گئے تو حکومت بھی غریب ہی ہوگی, کیونکہ جب ان کے پاس دینے کے لیے ٹیکس بھی نہیں ہوگا, ریونیو تو ہے نہیں حکومت کے پاس. اب دوسری بات جو ہے وہ, جو ہم آگے ڈفرینس پڑھتے ہیں, ریپبلکس ہیڈ اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. ہم اس میں پڑھتے ہیں جو ریپبلکس ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, وائل ایز کنگڈمز آر اپوزٹ آف اٹ. وائس ورسا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو ریپبلکس ہے دے ہیو ڈیموکریٹک سیٹ اپ. ہم نے شروع سے ہی کہا ہے کہ ریپبلکس میں ایک اسمبلی ہے, ان کو پیپل ہے, دے آر چوزنگ دیئر ریپریزنٹیٹیوز, دے آر میکنگ این اسمبلی, دیٹ اسمبلی از discussing the issues of the people. And in monarchies we have a king, and after the death of the king his son succeeded him to the throne.
تو جو monarchy جو republics ہیں there has no hereditary king, or I may call it there have no concept of king. The head of the state was elected by the common people. This is the difference. And I hope you will go also through the book, and it is written on our book also. Some of issues are very much highlighted and discussed in our book very well. So like as the given that there are some examples of Mahajanapadas as well as their capitals and locations on our book. That is page number 50. Go through the book and read about the republics, monarchies and differences. And inshallah in our next lecture we will talk about the life period, how they were living. We will talk about the living, and we will also discuss about the position of the king. Thank you for today.